السلام عليكم. عليكم السلام. كتير. Nabori ngarandisa. Uangaliza tukufu wahi okote galai hamani nemne kao mkamzidunga o ezelera zinu rihisa ngasina sa 19h yanjizambahi nduranzida honu ula ya Faransani vera za Paris ngasida sina imathamana wahe sente ngasida sina isente ikao wambikao nduongo zao yeezi ya hitsi hatu oronze ikao watendewa ni makamu rais wahao Maître Sadelarif nana letengo lazini za sente ngati hundao zelera dazenu hizo ili huja rudunge majadiliano baina ya hao no watangazaji majadiliano ikao ngajuka anti mahsus juma fete nationale ya jana yafanyiwa ne sente harimwa usomo le daula ya Nations Unies nana wajau nezitendo ikao zifanyilwa ne jeshi la taifa harimo mji wa Nsujini juma umbabaziwa wa rais wa sente nana bandu ya marania wa Komori ka wajuruhilwa usuko jana nana wasaya warete wabonge emakatida nuwa imanu mnekwa mwambiani mardungao ya conference de presse ya himadama na wahi sente kunu ulaya Faransa. Ahsantum, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenyezi Mungu na hifadhi li taifa la hatu, na hifadhi ni marangi ya wahi li taifa la Komor, yarinike amani na salama, yaripu ni ashari, hele zina lahe yesente kao itende lwabani mzene mwana nyasi sede dajif, yunre bahatinge mwana nyasi lu depute alim haji ngevanu, ni mabama nekango vanu randise twahiri ni mwana man sujambamba, ngarutekelezao umhono watanga wa hatu, umhono msuiba wa hatu, ulawana nishetindo ijiro, shafanyiwa ne serikali ya Colonel Azali usiku wa juzi uhonda jana paswili umsana wa leo itende ikao sitsongeza owananyasi wa homji wa Nsujini ikao ndo kiemba yaho tsandaya imarwamana wahe tsandaya won jumlifu hao ranzi ndo la ranzi da umada juwa tije atawasili ummadaju wa dibani waona mswiba na ngatekeleza mswiba huo haina bahanu bado mkomori hususan ndo andoi sandaya nano wana ma wa humji wa Nsujini ngarwa tekelezao umhono watanga wa hatu umhono sikitifu wa hatu bao siku wa leo nguhama lusiku rambokali jua liwala wa masihu ni masihu ya kamsana Edukanziro ikaya kabulia rejamba mhono wa furaha ilirojwa huishilie watangazaji masuala ya hao karjama mbilianeza jira harmo mji wa Nsujini ukaya badia lebundilio lafanyiwa mjini wa Nsujini ujibekao si bundilio hama bundilio shahwe tarehe ya mwezi mradaru wakaenda wa sherehe de 6 juillet ja wa miti minje kawa di sherehe shahe kibri ya he mwana wa Azali wa Mbwadukumani hatoa amri ukayanganzori puwe wa mji wa Nsujini kibri bawalanga wana kibri haku zanongo hizo zifanyishiha awigao ladhima rimwambile Lukumani mwana wa Azali Athumani ukaye amri waitoa jana ukango puwe kibri ya mji wa Nsujini emesaji rirenge watu si wa Nsujini emesaji rirenge si we tsandaya na ngarombo Mwenyezi Mungu wangazija warenge mesaje ya ukaya mwana wa Azali Athumani wa Mbwadukumani uloni gendarmerie leo hamba mwanje wapuwe mji wa Nsujini kibri ya hao awenge iyo ndi ya kabla dhimu nitekeleze mhono watanga wa hatu jidulize waja ukaya najujibi wananga siwalu harumen setsandaya ikawongo haruma yezinu wajibu positione warambie zanongo zadiri naranjori juwe elonde inasi nitinde inasi yajibiwa neza ndo Nsujini jana ni atujibiwa olara nzinde prefe wa hele bavu uje ministri wa hele bavu uje chef d'état major wa hele bavu uje mhu wa gendarmerie wa hele bavu uje mhu wa santé militaire wa hele bavu wa wana wazaliwa harma itsandaya walelwa ni tsandaya ngari wa hutajia wajitamke haukaze ndo zarendo mji wa Nsujini jana
zirendo handani wa Itsandaya hauwatabi saharmali bavula hejuma shongo hususan mjini bahani jane za dizi janzira za hane za dizi ntuzabia hamu isu haruma sheitan rashin garidulizao kaya falabda wanduka jimdu mwema yajalawa sha zele wakaya wumfo wa mufti al-akbar wondo wapuwa wale pengo lila haukaya falabda imru lezi Asmani Azali watoka mstehar mumja ntujini mzima bai mufti al-akbar share leo kar madama mufti hafu watamkuliha warende umjo hatu izo urenda galimwambia wani bila ya jini ntujini wandumengo mitano mweja wa uharumaye mabehewa ya jeshi la hatu la Komor wandu wararu wakoza gravu shahi setiso shahi le jeshi watishi hao humalahoni hao wazazi wa hatu waili mzima ya kwezeshi uno ya hatwalia ga umanamshwa hatu mramararu ya koze kao ngasi obliger garde anonyma yao jaboko wenye watawa watendeo la petal el maarufu ili watidio timizi wa hao wadio chengele repression ya hoje fami zao na wao ngamjoka mndu mzazi na mramararu watendeo enda wafanye hila sawa wandu wakaya harume madaho yao edega ya jiri na mamilioni kaya bajiri dega materiel ngabo kanape miwango ngabo dhahabu zarengwa hususan do dahoni hanu suema nama mpite ka unge bonzi maskini shanga madaho kao ya duzulwa haukaze mwamala zangamia karna hamba ya renga fulani izo jorambia Mwenyezi Mungu no siku ya mahakama ya Dohuja nane zihitime kao renge razima siwandu Itsanda rilo harumaye arlu ya he yeni bahanu wa lumrisila Itsandaya kaya ngaruso mahitima ya jumwe jao ngaromba wananyasi walo Komor haina mji wa hoi Komor wa Itsandaya warenge bawe razima inyo yose mahitima ya wandu ikawa ndo wadhulumu zemali za wandu zatu wadhulumu zembu za wandu zatu wakati rilo nuhu ngarimwambia unikaya nga wamiji malaho katina mwangu wabaya hususan lidaho la mahalani mwenye baraka ya kayalola lidaho hilo ifanyi wadaka ndaka gawa malaho ya fana nayo mjokaya baka barengo azima usiku wa jana ukaya imana maya kaishirie mizinga ya kaudi hata mpaka ndabotasila lelo la makri za kaza fanyokaya ekamu ni baraka haparisiwa geladhimu ya torwai roho ifanyi hamandi usiku aliswali ya kautole roho wanruamba ukaya hakahanza ya tawe awenge ladhima gasheme zao na hambia wansujini ukaya na wadarie Mwenyezi Mungu hawambia zila ziwahunre shakwa jahiba kwa hunre zila mruyanunia ukanga njo wapi kibri ya hamba lukumani mwana wa Athmani Azali hamba njo wapi mji wansujini kibri daene serikali ya hahe daene mbaba hahe daene mzaza hahe wamba ngwanza wapuwe kibri ya mji wansujini yani le dahu la Azali Athmani ya mrumisho wa Azali Athmani ni mwana hao lukumani Athmani wamba ngwanza wapuwe kibri ya mji wansujini irisala iwasuli wansujini sisi wansujini irisala iwasuli wa Itsandaya sisi wa Itsandaya na mimi mwengoni mwa kalimani wa Itsandaya awingi hao tikanza nimjuze ukanga wandu wakoza ngabwana rualo gravu ya jore ngedoma na siwandu ya wansujini na wa Itsandaya zisao mahadana jomunda aspirini jomunda la kinini ili riwa juruhi riwa saidie wa jurihirwa na wabamnezi mkukaya ranzinda masihu ya leo honda maudu haina bahandi wale mrumi Itsandaya ngaronji ya communication ili rifanye za ladhimu rifanye na ngarambu Mwenyezi Mungu nyo Itsandaya mwabakisha na mnyo hususan da nyo tujini mhifadhi mwana nyasi mwenye baraka haukangu tawa haku shangara minu Mungu kaya ngeu haruma hifadhi ya Mwenyezi Mungu na mtume wa haki wae haukaya Mwenyezi Mungu yetu dhalimu hamwiso hautekeleza shukra ya mwiso hele jina la wanama duwa Komor kao wasanganyi harumo mji wa Geneva usiku wa jana wakao sherehi ya mwezi daru ya Juliet na mondusu wanama wa diaspora wanama wa heze forso zonti pia ikao ndo maforme resistance limtoseni heze hisima za Mwenyezi Mungu na mtukufu na mtume wa ahe au kaezi mwari wazinesa jana zedia zonkura na furaha zitsoha furaha abangera nzi ndo mjiwanisi kao
zaidi ya wanadamu jana marenga mabisi maili homjinini swakauta ranzi Marseille warenga mabisi mane na magari particulier ranzi Paris warenga mabisi mane matano na magari particulier rangu wandu waka Geneve harmani bavula Geneve likao yo wazi wa Faransa warenga mbode pays d'Israël warenge magari hao wakausidia wajeni zozo ntipia wananyasi wala dizo usiso ndo wananyasi wala Valence ka warenge karla au la kamili ni mitimi ndo jina ya Faransa na mrihusu limbosele ni marahaba karna ushinda uja harumena mdiriboshele marahaba sha owa naama ukawa wa SMT watendi ya proje hinu waniwakili damino wana marilovano rimbosele ni marahaba rabetu mlibasi ni Mwenyezi Mungu au kamjibu letawabu ikaondo la hamba amboka ya diaspora ilemewa diaspora itsambalia na sana kwa hizo mtamuonese kinyume usiku wa jana simuonese kinyume wahususia wa mkomoro kasare na subahia muonese kinyume wa ukayemu fahari wa mkomori Joho, Juba, Mharuma, Kofia na Nkandu muonese kinyume ya ukaya nyuju wa urumia zemali zahani kabati hata mzima ya kaunikiwariali sha hayanyonzi mjibalilie rashahula ramaji rahain ranawili zinango hizo na mreruhusu riboshe marahaba ba ranzizi liomanga ikati lusiko yemenya ya rora ikaurikana wandu jana na mengo wanakili kabata tanganyika letrengo la tanganyika jana shala kabtanganyika harimo mwango wa haina sionjuni mwango ikao ifura harakaniyo ingeti dabu ya minyi wanumsuiba wajiri harimo mji wa mtijini furaha la rimuribalie muda wa mwezi wa kamili au mwezi mili risikena nukwe kasi mbufurahi abonge wanama waniwakili ni boshe marhaba yayo oshoni mwo wananyasi wa diaspora wananyasi wa kalarinyo hizo wafanya riboshe marhaba na nezenti zindwa jina shi hakika ya Mwenyezi Mungu rikambosheleani marhaba ngaruka sana riboshe marhaba yanu heduma wani hali ya rusea shati wakiliwa nitekeleze mrongo huo yabo umrongo wangu kaza yabo ili nduhusu imadhamana ikaondolo vanu wasaidie watekeleze hususan kwa sababu taarifa zingi zikabla nguzilao wakati lonunu chaizo ngarudla ntsiza imadhamana wahu wa SMT wazitekeleze na mwana mawakala ni madhamana kao ngasabaji mandamini nani wassalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم imanama hasabikiman habe hazentosa habeho munu watranga kaubishia lijiji la tujini habeshewa itsandaunti pia bali ndenti kamili heze hufujari wabira jana homjini tujini mimi gamidaminaye riveha munu watranga shanga mrongo helinu nambe kanje shangaya kinyume ngambeshelo wantujini marahaba kinyume ngamsifu wantujini wajuhu wa msafumu na seha waonesa uka wawandu wadamu wawandu wadini wawandu mawatani waonesa mtishangaye haukaya mlema fanya msafumu na seha na nimtizie baizo ya zadi ya nuni yafanye ngafikire harwari ya gozi la mnyenkudu gozi dinge na umwiso wa hae yafanye sha izo nifanya wando rumiza itsandra kamili ka eza bitiziwa wantujini izo zibitiziwa itsandra yeshe ushapula tujini jana yeshe chipula yengazi ja kamili wa dhulma wafanywa tujini jana ufanyiwa idawla ya Komori kamili dohandani wanadamu wakanza wa shere wa usiku wa uhuru wa hao yarendo haramu dohandani warokanza fanya ibada hauka hojikana sherehe watoni wa mriyo ibada wakemruwa saya bomono kaza li yetimrundasi shanga mwambie ni umetsirilie inu haba haitinu inu Hitler hakai njia yegenda hu Hitler umswa ya juwa ye mwenye bahinga mwambie ni kwa mswa zali ufanywe tabia Hitler harumweka mwenye shaka wune tofauti wakati Hitler kautimba zembi harumwe Europe hakawifanyi majirani leo mwana mkomori amandasi leo mwana mkomori ya zalwa ya lelwa ne komori ya sumisa ne komori hahimi kwa watoni wa hindo rahitwa uwananya haonisa kwa watoni wa hahe
dokujela dhulumu yensi ya rejizi yensi bingoni ya dhulumu ya henti kabu tukakaya yensi denu wana dena lukumana wa dhulumu yensi wa rejizi bingoni shamu amabuka ya mgozi watu walisoli ambaye tarehe ndo haki na mida minatama njema uka umwisua zali gujobirehwe mahakama ya hule mengo jana habeshwa risala mkuu haukuwa Komori wamoni saheli watsangani hao tipi ya Geneve harumali dahu la umu wa mataifa wambesha risala mkuu shauli huya zali yemru wa kibri yeti mru wa imani yeti watwani kajali wa risala ya beshwa ujara sheka ya kana ubinadamu yekaka mrafika ajujana tauba ajukaa umu hata msamaha wa Komori tipia shamono zerugafanya habungu wananya pia hawatapulizo maraisi wananya wa msabiki harenge raisi sambi ya mtapulizo ngumdhulumu harenge kililu hamfungu harenge Swalihi vice president mfungu hafungu Nurdini zo utosheleza au kama unate vice president wa hai binafsi haruhaya mrahito hatrawa hajihundu wonze Mwananyasi Jafar yabonga manzoni mambenu kwa Komori riwasulie daraja ya mwiso omri usaushechelewa ubakisha masuha mashashi hau ukazwa mkono usindi yabwa Komori na mfukata ni matamadzima haukaya gamfikiri yembe ya msiru isaitwa mdu harumale trambo yabwa haba mwabaki na mvure umkaba ya yembe dangu na mvure wala mtichangazie mashangazo yafanyo waonisi ni azali harumwensi na mkazane banga mfikiri na minga mwambia risala inu kazali ye mwanama mimu mjua redungana ni mwambia ubinadamu kumitsira ntimu mwambia azali sheria wende hule reje dingoni bwazali utaisama hayenti reje banga mfikiri ikau towe amrize ngoza fanyo sujini chana hulawa umudini ya usilamu hulawa wa ukomori wao shikaga na miho watu wazi amrizila betsinawe ngafikiri kwa roko hanza wa utauma litambo na litambo ndio kusonya na minga muhabibu azali gojo kumlo mwe mahakama ya ule mengu hama doa hukumlo au harumo ule mengu ngega mkazabu na mwa Komori na redi tsanzima ritireje dingoni bali tambo ngalijo singara ilambe ya msiru. Assalamu alaikum. Tahir. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nganjono mhono atanga hezajiri hatu sujini ukaya aritabi hanunrondo na nyimlo iho karjoka ngamtabishi wao ngamtabi hao sha ihon sujini uomji gokawo ko tsokirija sonongozo kasto se halib ihon sujini lo mjwaizi wa hitanda awetanda iremo awumtifanya ukanga mjowe hitanda limlo fanyezo manzao ikeyabo basi donc gana profite bano nambi wanama wa hitanda wonti wanishili yao ukaya kapitali ya hatu iremwa enga konsoja uredo angalia ilo suala ngamjuziso na minga mina tamaya ukaya sujini wajohima waoneso ukaya kwa jakubalize nongozimu na heni mrujohima hasaidia wandu watu walaze roho wandu wa mime malaho ya hao amfikiru kaya mruuo katina plasi na bane komba inu ni komba yahe hatu sonti pia sinasiwa itandabahi shenu ya hatu sonti pia hema siwa yomane y compris maore donc ngebidio heni mrulo Komor ya juo kaya zamra sujini gazjojo azonde mjimru ajina tena abo sonti pia na rambe ça suffit zenongo ngazendo trop c'est trop. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Watukufu wa Komor, ya mwanama député Ali Muhaji na député Tosha ya mwanama Tahir warengomrongo wamu watekeleza muyo haki umuhunu watanga wa hatu za usiana umsajaja ne ze acte nziro azali Athmani
neno wangu yaluna nao waifanya harimo mji wa Sujini ye kapitali ya Heitsanga bo ngabo wajambika washanga ngabo jamboka ya tihaki rizamba no zamba hata wana basakatiza ukaya wandwa dokumenti warilaha azali amushireyo amandele ndabasa mtsuje juzi yakaurese votiza ndabo za hema depute za ndabo hakamtsuje haroha harme bureau de vote usoniwe matangazaji habari wahensi ya hatu no wonze ngamushira onyotsi hakasiudiwaza izo nzori diwaze eharambia hamba ngarjo wafunga auri wapwezitswa hazamba kabjalira muda mwingi belu le directeur de cabinet wahe harila hasonsi shade hadida sio hanza upuzi sianzore ngaze ngo upuzi aurizi lalamishi amboka ya namlekezeze hafani zahani niyo wandu mwajitayarisha mwanzo mwanene politiki ya hatu akasisi yani la wanu wa fokuenti wando niyo wamba walekezeze hafani za hao donc nyinyi mwanzo mwanene asi mwane yani sisi katomba kangari wanao ramanga ligonga nao ngari shinda nao politiki shakarsuana akao tima enemy wa hatu tima adversaire wabari lekezeze hafani za hatu ba waisa lekezeze hao donc ezabira Sujini jana randi juzi jana honda leo iskra kwa jalo hiyo sika jashanga wari hitwa iwa ngawa ulwa wanezi azali wa fezero za hao walu marehemu ngwa wenchi ulwa wanezi azali wa zero zao za tolwa ni mamiliteri wa fariki donc na mtafadhali sikevanu harma commentaire ya ukanga ishanga yao ukaya karjaka uzibida no riziono wandu wengi warala hitwa riziono kaya warambia kangwa jogura hitwa donc abo katia moshanga shaizo ranzora mbe wanama tekeleza mwana watangao amrongova muhele zina la SMT akwe mwana mwenye baraka gouverneur ndiye kaula limu ya rongo ya SMT shangari juwao kaya Mwenyezi Mungu namhafadhi wanadio yamnikono yamnike emrumshahi nano wana neno jamaa karibu naye yawanyike unu na subira umjua Sujini Mwenyezi Mungu nawazidishe ukana subira na usuja au kangarijua wetarehi au mjua Sujini ngarijua wetarehi haitanga ngari wabishila marhaba mingi no usibiri fuha sisi ngari wanao na wangu wajinga lesu alangilo mbili ngari warumilia o ujinga au ngari warumilia o zinuswila hazirumilo au leo harmwe dunia bon siso pando hatu sisi kawati mrujo rengana lawama ya ukangar tandi ya we sharia hensi ya hatu kawati mrujo rengana lawama ukangari tandi ya we sharia ya he dunia kamili mfano jana dunia kamili waka mazahidi nezi taratibu za hatu dunia kamili waka mazahidi nizoritaishia wensi ya hatu waka mazahidi no mtsango ikao nga sitayari ya utsangie dunia hauke dunia wano itsangia na hili haki za huu binadamu da inambao droit de l'homme dunia wano itsangia hindu ambao demokrasi yani demokrasi kahainiezi nganzao iketi hanguzo za sharia iyo lezembio rendonizo jana alhamdulillah ritaha rimungu msanda padomana haukarika Genève rirengwa neze ONG ne société civile onusienne ne club de presse ya Genève iyo nganzo zambwa ne gouvernement, ne État de Genève, l'État de Genève, puisqu'on doit réunir Karouroussa, occuper l'esplanade des Nations Unies au Genève, on doit assurer la sécurité. Il y a des États ratibu, za hostarabu, wa nyumeni, ou korumili, wa dictatori, et kazali nkutsa ho,
tukanguzaho ngurumio ujinga Mwenyezi Mungu nampulie wajinga hamadaye wawane naonaye pisikizo ndizo yatsahao uyakanguzaho ujinga katuhanza hata wake sharia katuhanza ya stehindo goituka uyonsi yeduwa niomba awamu ya Mwenyezi Mungu sisi karna ushinda ukasiti wajinga hamadaye shampulie wajinga wafanyana naye bese walonavu za yani walonavu hanaye waliwa wanenaonaye Mwenyezi Mungu kuritaisha wajinga wanda wanaona azali sisi karna ushinda dungo ujinga wo shangari mrumilia o zino dungo rumiliwe ma dictateur wengi wakahundu duniani wakawanga ma dictateur wakahundu duniani wakaufikiruka kwa nauro harmaizi wakaufikiruka ngwa jofa harmaizi no hizo kweli haini dictateur yonga bjo waona ma dictateur wa dunia kabili kabati dictateur ya paroro harmaizi démocratiquement shabwa kawa hantuka iko wakati haujinga bahi Mwenyezi Mungu yatwapolia wandu wajinga wendo watoa sha sindasi sisi ngasibashira irumiliwa usise babirijua ngatuka harmoze dua ngatuka harmoze arabu rumilia yone manekao amregoze mikrozinu nambiye wanama wansujini waze wahangu nwatata hangu wansujini uka namstahamili namkejuma ombeze dua bakamtihaniche vandrizambao leo mfumne elera yunga simasihu ezibirao ihotsujini ya dunia kamili ngo hashiyo hazungwazi jua ori sari wajuliza na ongwa jori jibu kama wabezi wajori jibu hauke dunia kamili izo sikofanya tsujini okazikubali hata tena okazikubali ozilaani no yazali deja mbuzijuo shaka no zambi waralo karibu nayo ka haisa havurole shishiyo ya baba saa ekele mashisho ya budamu katwekia gujovure mindu shema shishiyo haisavura yo ya baba saa baki ndo tovure mindu shema shisho ya haisavura shaka na mbi waralo karibu nayo yone banungo ya modu na kanzarano owakomori wanama waziwa hangu waensi ya hapa tizamba banuka wahanamna waroko wanana dictateur wahanamna zinji so Mwenyezi Mungu yampulie mabani haya wajinga hamadaye nongarumbu Mungu ya waparise au ya rumiliwa zinu sisi rifanya leo donc na mtafadhali bengwa na inunga rdu ishinda haukari kubariri wali gardu ishinda mtila tetoma na mzidi uone sauti kifua hanyu mresiste ne dictature ya azali mtikubali azali ya mtenu hara hauko hara basa inde ulum hara shatsinda asi gazile za wazungu ka la peur a changé de camp odo alo hara haukabala mwidzi na mrenda ambi ulalo ko kamhara shatsinde urendo ambi emhibiwa yeka kamhara shemwidzi doko kamhara bayo hara odo alo numo hapo mwiso hao otuka sawani ya ma dictateur walumu duniani pi donc non na mwa resiste e kamono wajaba hanu balutengwe na mtuju hamu dezani wa ileo kakamtuanza yabo yenda ila forme ya resistance hata usiku Mwenyezi Mungu ajupa wangu sawa na azali wahana tabia sawa naye wajiwa munese ukayazuka zimkinishia wa mgabili jeli ko baye ari gabili puisque on a basanga sarma système harma phase ya légitime défense nzoka timuru ya remo ya rumru ya harma phase ya légitime défense donc tikazani timizi ni tekeleze makaulu maidi le kaulu la mando nambio wa komorukaya vala ekamro hahunruezi hanzia ya halali ikamro hanikiwaezi akabala wakunika mruezi de maranya ekayende hata maranya wa unikaezi hanzia ya halali okujufanya hizo wewe wanzao haukabala wahunika yo wakawadunge sharia ya walazimisha au ya unika wanika fursa ya kwa unike yo daila ezi donc yabo yuhuru hanzia halali bashika unikiwa yo hanzia halali walanga boye mipaka yani de sharia ya hensi ya hatu shaga we mipaka ni sharia ya dunia kamili
yabo karaisi hata changamoto ikao ukujuzifanya yabo baishika uvote wando shamdu kajufanya ndongo izila ikao katsulo lana ni sharia ya dunia kamili yonda ila wazungu ambao yani un état non démocratique yani ngabo serikali shayo kenda kanzi ha serikali keti sabu ya serikali ya halali au kazi la tabia na zila zitendo wazifanya ho na zila hatua wazirenga ho katsulolana ni sharia non seulement ya heti hao shaketsulolana ni sharia ya dunia kamili. Donc awo nzona mbokaya izo azali yafanya omasiwani hatu ngizo na tofauti mbili nezivira ho harmo dunia ezahandani wakomori kwa jamruma shahafakuwa nole yotsi ndo handani wakati akaujarma hizi kado handani hafakuwa juzi havote wanai wakomori wadaza hata wala wakawana naonae wakubali ukabo ngaritsa hawe amani ya henti kanti wanai na wamanzo nambe Mamadou amanzo nambe Mwinyi Baraka waondo wako deuxième tour naona si wando ajiba tuliko premier tour shawa waili waondo wako wana au deuxième tour naona wabazibiri nai sha hesalama ya henti ya hatu na rekubali donc havote wanai en 2016 juzi en 2019 emana wandu wakaenda mwezi voti naona azali watukubaluka azali nge president hivi donc abunga botafauti za 2016 ikawa wandu wakubaluka havoti wanaisha na mkubaluka ile president emana juzi 2019 wandu haraya hivi na mukaila yomba coup d'état efasira hivi emana ikawa lewe komori kwa tukubali hindu ambao coup d'état hivi na mukaila dunia isa ibadilia de bukawa komori wasawata na bayuka ya coup d'état yokezalisa amani na maisha mema shahini wandu wakuka coup d'état botoka msajaja iyo ndi malaika umtishangaye ukaya azali ranzia ka komanda azali 1 azali 2 na ribwe matso ya hatu rihanti ukaya azali no katekuka karibu na hizi wototi hadamu masiwani wotoka itiso shaurenda ambi o masiwani hatu donc abo yonde nukto ya handani e kamru hanikiwa hizi hanzia ya halali fetuze mndu ikao kajarumo donc izo kwezi izo ndeziko utsongesa mduniani mndu ikao hakanti harmwa udiro hamanduo yohenda zahe izo ndezalani iyo ndebana ikao ngari difereshe yao tena ngari zambo banu ni député tosha shamzi sisidio wa Komor wala harma zintananta za hefaransa kamili nana mushimiwa zuki wangu l'honorable député Ali Mhaji ya Roha Dar es Salaam ya jari ngafungu hamu munano waka Genève jana ohuja Genève wa Komori walo harma zintananta za hefaransa nano watuka faransa sha waka uzienshi omahala ni wali na député kwa jaka ujuha wa jevene Genève wajiombe kama wajashangirie mru itsuka uyonsi au parti politiki itsuka uyonsi au lideri itsuka uyonsi rika Genève jarika usherehi hasibabu debera mna hainsi ya hatu zilende zaka uribe ha Genève kartaka wanda rajushilie lideri wazaza hatu wanashe watu wananyasi waze wa hatu wakaneze haziza hao wafanyao hazi hunu Faransa warantizi haziza hao warantse emalaho ya hao walivi wabiti masihu maili iliwa waswili Genève wapasha bisi nga wata wafanya zilera zitano honza zilera 8 harma upashi ya bisi waje Genève alhamdulillah Komori ngihoma watania ngizo za ukawa wishula marhaba benji jana waka ujawa tangienti ya hatu kabati mdu ya libi wa bisi au contraire non seulement kwa jafanya hazi donc yabo la temishahara au ya usiku jana shawarumi hono mabushuni hao walibe magari hao ze bus waja wakauja watukuzenti ya hatu baizo njo wabia akayongi yodeni basi jusi ratendeze nogozila na minuwana ama wahesente
na wananyasi waweze janibu pia wakaushangilia habari zila omjuho wa hanyu mje Geneve jana kwezi watukufu ilangi udene mkuu haukaya bala mkaonesa ukanga muamini u suka wanadamu shanga muamini u watania haukaka mjaka urijushilia jana ila shanga ujushilia nti ya hatu ilangi udene mkuu usani mwatu ilijweze dhoma na rulonizo yule malaika urika ujabanu leo rijirambe ka enti ya Komori le jumbe shedani marahaba shatsindasi haukabala jala mkauja mtukuze Komoro baibo mwajuha kwezi kwa Komoro mwaja Geneve jana amjuzamba Mwenyezi Mungu shahidi Mwenyezi Mungu zamba wa Chai secrétariat général des Nations Unies waka au courant wajono omjisizo hanyu jana badele vayo bahindo mkonti bahindo muhimu bahide beramu ya hatu bande hymne national yakauheziwa la place des Nations Unies jana alhamdulillah rabbil alamin bande table ronde et ces témoignages za huangu wa dhulumi hao masiwani jana wale wote na zafanya jana donc abo rikandar sisi mviye mwambie nuka ya ezabira ontujini banuriza bao et secrétariat général wa Nations Unies et secrétaire général wa est personnellement informé les ngozibira au masiwani donc quand on va saya puisque katiza ukarejeri zambia harmonanteni sha ngarombo mungu le funvu no mtsango bwa Komoro le funvu omtsango pando mwana watsangienti atujana ngajoza lisamarula mema ikamgwa benzi haukajana munisa ujisa munise dunia kamili haukabali kwa mgwa wa Geneve armwe plasila fetuze braka armwe sali ikao ngarbesheliao l'état de Genève et club de presse à Genève les ONG zilo onusienne zakabala les sociétés civiles onusiennes ngarbesheliao marhaba menji warinika furso warinika mrabanika espace réel étalé au niveau il y a opinion internationale il y a des vitrines internationales rionese atrocité badi Mwenyezi Mungu kanguliwo amrunjema zojisa wakabala jana ngarabao zila ema military wa zulu mtsujini wakafanyeza habari zila wakati li hadisi u bahe dunia kamili waoneze bila mtsujini ndo kama abanu ambao wanafanya ndoko lo ujahuni wajora ni so shahidi donc jana dan yani banu sisi wa kuma islam soma ayeza resultat dai e kam jatso na jana zila hawaswingi rabangara do Geneve renda to shahidi ayeza habari zila Komori ngasi ya ngashimeza na wemizinga ngerema mtsujini e ila hawaswingi yani banu Mwenyezi Mungu kawanzo ya hukumu mwanadamu yujo mhukumu duniani baibala jana zalini hakahukumu lwa Mwenyezi Mungu akahuja ya mhukumu jana malaka uja mhukumu jana ngasi hula ngaramba ukauja to ushahidi bai wakati wando waregeze mikro watu wa ushahidi neze bondinga tukorema nsujini neze lacrimogène zere ya nga manzo mliwaji kwa Komoro kwesi ya umali bionda ya Mwenyezi Mungu yena hawasu bai ziono jana yabungizo zokali himide Mungu engizo nsingazi lo duniani zibubulu wao zitabishi wao Mwenyezi Mungu jarinike hawasuila jana uskura kabala ni mazaidi wala zila zibiri donc abo izonzo handani ngabo declaration tsayinu raifanya raibeha ngenyo onkodeni hahe wandizamba ho et communauté internationale ngo union kodeni hao notamment le secrétaire général des Nations Unies Mjoni Msome union akaya mime mwanama mwinyo banali yongu joroha shana entendant zedo mananga rezirengao ata mwananya si ya do hunda ze nafasi za haraka bana kambwa benzi sharengeze kwa maana na minwa na magloban rezirenge na no walokomor rezirenge haukaze mwinyingi zo kume ngizo shihwi ngajodo mrongole mwananya so banali yo shana kene tomao kakati haiche ngineno wananya ngwa onao wadungezi lo masuda. Donc il y a des déclarations en langue française. C'est la déclaration du Conseil national de transition aux Comores. Le Conseil national de transition aux Comores remercie l'État de Genève, toutes les organisations non gouvernementales et la société civile onusienne qui ont permis de donner hier, le lundi 6 juillet 2020, à Genève,
une visibilité internationale au combat légitime engagé par le peuple comorien et le mouvement civique de notre diaspora pour dénoncer les graves atteintes aux droits fondamentaux commises par le colonel Azali et sa gouvernance antidémocratique. La présence massive et pacifique à Genève de la diaspora comorienne à la table ronde organisée par le collectif des ONG affiliées aux Nations Unies et au rassemblement à la place des Nations Unies pour célébrer la fête de l'indépendance des Comores a prouvé à la communauté internationale, au monde, la détermination ferme du peuple comorien à résister aux exactions et atrocités que Azali leur fait subir. Au moment même où les forces vives onusiennes célébraient avec le peuple comorien la fête de l'indépendance des Comores à Genève, à la place des Nations Unies, le colonel Azali déployait les forces de l'ordre en Tsoudjini pour réprimer ses opposants et mener une véritable chasse à l'homme contre M. Mouni Baraka Saïd Swali, président du CNT. Le Conseil national de transition aux Comores demande en urgence l'appui et le soutien de la communauté internationale pour faire pression sur le colonel Azali afin qu'il cesse immédiatement ses hostilités envers son peuple. Le Conseil national de transition aux Comores appelle expressément les Nations Unies à mettre son président Mouni Baraka sous sa protection. L'ordre démocratique étant gravement interrompu aux Comores. Désormais, l'Union des Comores est prête à entrer définitivement dans une phase de transition. Voilà, c'est la déclaration que le CNT tenait à faire aujourd'hui, et cette déclaration est déjà entre les mains des Nations Unies. Nous tenons à assumer nos responsabilités. Nous savons que la journée d'hier allait être une première étape vers la descente aux enfers de la dictature du colonel Azali. Et je vous remercie. Maraba menji madhamana wahe esente ikaunga mjundao ungonze madama wa Komori ngo zaidi ya Komori majina fukare wa sheki unduaridu ngao harumai direkte hatu kartu juwardu ngao maza shinizindwa jina sha ngasina maswala ikaori johanza mjibwe maswala yangu soni mwa wa Komori kaundu aridu ngao ngamjuzi sale swala handani soni mwa wakala wa Nigeria leitandaya huka husabiki huzamba yabo hamara handani kabla rejanji ya harima mahfali ya jana depute tosha huzamba abondo ya ukana imwana wazali le lieutenant rambe capitaine Lukman habe hali jeshi hatwa amri nda harmom jo Tsoudjini nda vunze zengome za Tsoudjini sha husubutitse na huzamba yabo tena ya ukana wana wahe etsandaya wudu wa rumao ile jeshi ibe banu lieutenant Lukman ikawa mutarmulwa ni chef d'état-major Isufi colonel Isufi Jihadi, ikawa mutarmulwa ni commandant Ramadan, ikawa mutarmulwa ni colonel Nofal wao na wahid Sandaya. Amri la wana Lukman au amri la wani madhama na wahid jeshi wana wahid Sandaya mwafunze zangome za Tsoudjini. Asante. Yabo ngamhakikisho na mbekaya wanaama Isufi Jihadi ya saloni tsandaya ya liloni tsandaya ya hulia harmi tsandaya ya mwanama kolonel Naufali ya saloni tsandaya ya hulia harmi tsandaya ya mwanama Ramadhani muhe zandarmeri ya saloni tsandaya ya hulia harmi tsandaya ndo walo nili jawabu la ego uradi nesino kuzarendo mja Tsoudjini jana au kwa tiradi wajibiwa au kwa jajibiwa rihala imashishio sonti siwa Komori hususan nda siwe tsanda amandawo garlindori shelete wabula mjibiwa nezare mda Tsoudjini hau kamjajibiwa mkoza hau kamjakoza ilo ndo jawabu ila husu Lukmani garroka wonge na mvuu hau katanga wakati kwao hata Isufi Jihadi katubuliwa yendo gabana lera bokukasubuli ashilia kandani donc awongo mjo muntu nombe ko yende mana mjibiwa kumjajuga juwa ukange limite o chef d'état-major wa nguo limite gabolera bokukana ujo yende kandani chef d'état-major abo muntu nombe kareka kubalamba nge chef d'état-major gamba ngedo mana mbili ya u shay alroka mruloneze amri amba Lukmani
ndio maana ukamrati jino senjizi kabati belu kabaiwo pia iloboti shamdu ni dhamana hamba lukumani wabili mzazahahe wararwaza azali wengi wararudu abenge wandongwa lindone lijawabu haina mndu lijawabu la shajoke ya mamdu lukumani wendi yarenge amri ya kanza ya pomji wantujini kiburu yukari mwanzo wa pomji wantujini kiburu wanama wetsanda hamanda memwa uziso hetnasi wananya wolo sonti pia kitanda we enganyi radhi nezare ndo mjantujini jana ukamtiradhi prefe mtujini hamanda engawe radhi nezare ndo mjantujini jana ukutiradhi mwanama mliona dhamana leo bwana waziri mwisanda mjini hamadami Muhammad Hussein engawe radhi ukutiradhi na mndonganzo ajibu soni mwitsanda kwaila iwa risomesa irilele irinosa irivaza ngasina wajibu ngasina obligation shoni mwi abinga wampikuru keso ala yote sasa jibu na msulinda jawabu lasa ya luka clear ujumani maraba minji ngarjo bakisha harmaiza jirin sujini usikwa jana hoka ngarjorenga dazinuizo mufti wa jamhur hakaya harmaza ezimbili za kolonel Azali Asumani jazinu kazjaparo jirin sujini lewe inwe mufti ngardora kurubie mezmilo nda mezmiraru ranzi hafarikane dunia ile jeshi dijiti ya harmwa umji wa sujini ngwambo kana imrika o kolonel Azali hakao mstehi baishe ngarjoka na yezia henge miliki wao ni wanawenji wa hitanda henge miliki wao ni wanawenji wa sujini shale wenu ngwambo kana banda mufti kati dele jeshi la kaujitia yeba banu wanraji na ikaongo harmayez wana wansujini wampatina thamani kwa tsure ngaishe ushaho mji wao kwa tuniko mji wao thamani aongo wamengonumwa na wahe mijiki ya ikao ndi harmayezi wojo utweni jao fidia neza hauzen ngamtuhumu kazi rongoze mbilinga zibabata nao amwamini Mungu na mtume ukaya enge mufti al-akbar hakana mo njamba kajakana mapoto haukata jamba ukaisi nabii yeti mtume abo hena mdusti nabii uti mtume abo ngwe obligado fanya na ino fanyano samdo kenge akana mno zila kazajwa jizaje mtujini jana hasuli leo shatsa leo ka mada mafundi twahiri hafu yabo kabase mdulo mtujini ukawo serikali yenu ngemazao wala hange na ngena bapua ya dusida itekeleze katina abo mwambio katina sababu kate mwana mwezi fijali mwishawe sefundi tamajori wabange na wakatajwa wanja kandani wakatatu bulu ayaenda yabo hizo zitosho kama abwana mdulo banelewe ihali yezi liyo kabati mndu sujini bai timrugoma na bai tainu yezigo kawe ilandi haya daho ni mdu mtimo daho ni hiyo abo kasina amrio abonge mrati feho jonga mbe umji wa shahudu ndo amba wanama mrati manena mru kabati mdu karibu mwezi inu yatende ma secrétaire général wa hayo mimi humudo inu londe mimi naye mwana Maalim Haji we secrétaire général wa parti ya tawala kabati karibu mwezi atele mwana ambassadeur yakaya secrétaire général au ministère des affaires étrangères Karila kwa saka aba hanga bobo katimfika tinyama secrétaire général tena wabayaya Ilyasa baba katimfika tinyama kwa simruduo kullukum la ulai wala ulai amazuna bekainti yezi ukawo ngaba mruduo mana ni mwana maja hamada champeza munda juzi nenda kapulwa shewo ni conseiller ba yetiserse kabati anu waramvu hamando imuvance presidentielle moneza wa hundra nga moneza undakikia ba amba tambaze orange kanje tambaze ngujoni adabwa hai yani ntseze ukonga mndu dwa himania ikakata zalwa ulada honi ikaiti mwana wa wazali na mndu mshazali mndu atsimane na mndu na taidarusi mwishi yawo nchuamini pia inazi adawe mbaba na mzaze no wana ina mndu tsindawe mafitsi maruvu amtosutambe mafitsi maruvu nge kwezi amtikirukasi jibwesu ala yaho ilindo bule wana maba bango joka ngona masuala ewa swala la dunia webu kanza riju mana wambokaya itsanda ya avasa de igadamiswao vanu mwanzo kaya waitandadu wahimwa dafuitanda au wakomori wonti jimla wahimwa dafuitanda yani tiko kale de lebavu la itanda tudu wahime hususan mjua nsujini shavanu
kamtona ikaongejoka wahibu kaya emabavu pia hengazija emabavu pia yenzuani emabavu pia mwali wahime sharsi lindoka ya mzamdu yangamizwa mzamdu wajdafon etanda yangamizwa ranswa etandaya mbeni ikawangamizwa eske vanu apelia nge concernant de lebavu la etanda au de komori kami lo himo dafon e komori yo sifana muhimu ismala wajanilo hapo ukayabanu zinrongo bokozo hunra gazi repetona wanafikiri wansujini wafanye sacrifice inji ho wanane shegezi gozi shango wansujini wafanye sacrifice zinji alafu amfikiri itsanda ya rivungu wao kenatosha wayote hokaba nekaya haro hitanga musojo ndanzuani haro hanyo ende mwali katina mahala tojo hen y compris hun ngwelewa donc vanu dictature yo wana no wan wonsipia dictature ngataba ke esprit okaya mimi mwana mkomor zenongozi nunga mkozo handanuka ni mkomor ntuta habake dictature komor donc mimi ngana muka heni mundu ututa hayo ne dictature komor ge ahaku yotendaze mbana zinu ya zirenge ya muka nsida kor ya wane heni hela joshi hen hela joshinda no dictature lao donc de suala lintila itanda wa wochisha manaraka hamba unu itaroka wananyanyi waremwa mana wodu njaizi wa hapi si wa itandaya shabanu sisi zora juhutajia de komor kabi y comprima yote wanduambe jidima ukaya hamadi zora una jana Genève parce que si lo farantara zihade jana kadwa vidi do siku yemenia ila ya hawa una rehemu wa zemaiti na jana watu wajambuka rilemwa nezi bali rilemewa kalitu yanza ngwelewa donc wanrua watu hawonti pia halafu leo wakati la uyo metre hazamba bana wakati ya unoka wakati wanrua bari rilemewa ngareko zao na natake tujini yakamtsono kayo wojewiri donc abonga sisi ngaramba komor ulo hunu no lo iho sonti pia tsangani shami mwana mhambo kamile wakala hambu ikongo singa mdogo fursa ino ni pare handani de hambu mwambie kazi azali subuhi azali sijini leso aladunga rumizao wa komori wonsi pia wa imekeza jiri sujini hakaba nusisi lovanu rikojaro ni solidarite hatu no mji wa sujini ni mwana nyasi dhoma na wahesente mwenye baraka nana rais wa daula hakili simdiwaze mwananyi sabdada ikaongeba mwijano onruwa tsawa wa mkodo ino irudira ge fursa langa mwana nyasi zama banu kadukumana hanunia ukaidia pewa sujini kibri shabada sujini mjiwa saya wabo baada sujini mbeni ili msijue au kasema simari zihundrao hapanyo mpango hunu kanga madau sujini mapwe kibri na mibo lukumana nuhangi ya ukaya mbabaho kufanyo naye ngudhulumwensi ikaubidi mnaswi shalukumana ngojikazo ipasi juu hauka tujua tujini shisho indrini endawa mbii shababa ukajojua tarehe tujini haukaya etarehe tujini mrujua ili yae na mrujue kajiwando yahonga mzenu hambi ukamia mrumize hambu handani ulihonga mrumize komori kamili mrumize haukamu nyani vanu valo mji ikanga po mrumremo ujokomea yabo mitutoma kama ulukana utachua ni mro yahonga mrumizo yenkomori kamili hususo engazija kamili njena binambuka ezaundra wa tsandaya hakawala mhambio kini shabale tsandade yarema itsara irema kamili kaketu jino do soya ezwa tujini urema yabo wa tsandra kajalazi muriwambie wala wana wa tsandra wakabushemeza mimi mwana mkomori na mbao ukana sirka jadi wazeza jirinzuani wanaweza lileo hajuruhi wanzuani haku riziwano hajuruhi bahani etsarado tudwadani leo hajafanya zingwezi mtuju inundo ya lana ku ge solidarite atu wano kidhamana turedungana na mwenye baraka na daula ya haki mwana nyesi abdala rais daula ya haki garengwe fursa inu rumize
yembajini rumize ya mahame rumize au kawanunia kabada tujini ifonje mbeni waiwonise adabu yao tena riwambia lukumana kangarujuwawe mipango maifanya nana isu mapangi yoka na mfanyo ni hile kikabwa yo badi yata wanomwini baraka fejuzi shangini mti Mwenyezi Mungu mwenye baraka kujofosi ku Mwenyezi Mungu ya mkadiri ya rijua kamfanya mpango huo mwambilo mumumwe Giabo na wende hambavi tena kususona nyasi majeshi kama jeshi yawe konyi watukufu mala mijimi tukufu na damu ni tukufu mtikiri mhadalwa na diktatori huo na mwana wa diktatori lazima ke diktatori haukale chindi mbe hala tulisema ana Giabo isina wani jiza ukale su ala linu sila tujini kukaziwa lebii sha le shabalo mjamru kamili na wakam tujum kazo lebii umara kama safumu ne masuja wa Komori lazima lebilo direndenga zija kamili lazima libiro barini liwasilia tanzuani na mwadi gabga rumizwa Komori keza jiri nzuani aiza jiri nsujini jana katusa zivire mahala tena maraba minji irade janji harmali swala la efeti ya jana na mkirazi bebano wa Komori ngwarudunga o ukanga msisindi yao harma suala la Lukman na mzee wahe suala la hemiji ya ngazija suala la ze kapitali za kingazija hokainga bonya fombaya ngabonya tutapirusa ngabo namdemo Lukman hanji ya ikoni Lukman ndo hanja tsuji Lukman maudu ngomba kana onza njembeni ngamezureo ze ngomzamba abantu mazamana mlebana na garisi mezureo kazino information ronizo pamwe mjombe kaya tulero baba nazali hakansihiri shanguhom mnaimbuja nguhari yaremisha hitwa garijoni pango ya pandiwa wanuti pia sifambiale kaululu lamba lila msujue mwana ama depite tosha kawenza mbibidi shawamba kagarenda msujini rawapwe kibri baada msujini garijoenda mbeni na jina mfanyi hata mwingi mumreme bali mwambekendo trawa mwambeka lekajishangaya haukantu jini hodo hala we mre jitwa fidia usikontu jini warengwa wakanza rengondo fuyele korove paruhamro jitwa fidia hende atra mzungu shono dia barodo fungomore wao tu jini otima penya wangu kawandu walona damu mimi ntujua ukaga minatamajuma kama unayazali usiku zile za jirenda ta wamba sati na belukumana kauti ambasadi jomulo mlago dona mbabaho isafara hii Gengarenga weva manazo ngori zamba wan kazi murugo za pangwa za handishiwa ni azali haukai tartibu ya mwanzo bakiwa hata 2030 ho gawe mrujo mfanye mzaban umrono sa ukaza au kaza ikoni abungar parao wa ikoni masuja wati zemzama diza ikoni zila muho zalala au kama mtoparo mdoho manojimba shuani beshala la mde onsipion wa wahime sapaino ambia zadi kawetsinde kina ekarende garwa za damu za kono no wana wa Komori azali tinde kina inuba hata kufanya kudeta orengeti inu na ntinu itendelwa ni wanroba kana sima medcheck rijam amedabdala rijata ki Abdul Karim rono chwa izo wangu kao zedamu zao garjoka ja prosmito fanya stwa biambia zela zipanyozi lewa zali hashiye mipaka shamimi rwangu tulanga na makinifu ngamtulizo watujini ka wandu makinifu nitulize Komori nimwambie ka lewesa paraino azali kato mhono humumro egujo mafu maraba minjinga rinjao harmai barnamaji yaho shuli yaho sikwa jana shakabli ya rejanjia Joanza rijue makatiana basa inubanda ya rais wa SNT habambaziwa nezi ilio hontiju ye position ikao nyima dhamana wa SNT mlonyo abasaini ya wa SNT kabli ya mwenye baraka huja roalo ndani roalo bonze ndio harmadara jahindi e position mwerenga mosala lenwindi bo e position varenga bandi ya mwenye baraka nzo ulo isiko ambakaya na mumwe au mort ou vivant. Changanzo rimparis. Soit l'épinda, ou mon premier zémenoti, mon balayage. Donc, Arungue est en danger. Et ils ont la dimuri fagnon mon limite. Rimni faf. Rimnike, et garantie, et sécurité, à la ligne. Ils ont un biviso, on a le miso l'antijan, hata on a léon. Et je lui dois le kaya, mon ibaraka, au Bahanu Yadio, et en sécurité.
sisi ngadomnika ze garanti za ladimu ili ya wane zimbwana zahe ya continuer à exercer ses fonctions zahe en tant que président wa SNT kawati ata interruption amwe activité ya ze fonctions zahe chassi siranzihale ngasibunu bonze ngari msegondero amwe ze activités ze fonctions no bonze changa zifanya en harmonie, en collaboration, il utilise les circalisations bonnes et situations comme là il y a déclaration il y en a il a reflété mes communications il va continuer il fait yani kumori ranzijana varado mabia kangarendao Nations Unies garendao Genève garendao rendera sokumeri bousculer azali baidi baramboka ranzijana de bousculer on regarde là-bas, comme tu disais, et c'est ça, la politique. Avant, on a le Genève, comme tu vois les situations comme là, ils ont bousculé. Il y a un sabbat qui est le là. Ça a bousculé, il y a des managers là, ils ont un matin, ils ont à l'agonie, et c'est qu'il y a, ils ont à l'agonie. Ça va ça, il y a un qui va le titre. Donc, il y a un il est dans un endroit sûr. Na hebu resiste ungwanza ra jirande kana ujirande na mrengo mjia wangu mrengano tashi ikanga kwanza izolo ilo problem ya hanyu na nyina wansu jini no itsanda shaupondo hatu si sente ngar defende o mananya so banadio ya ke rassurer o banadio nguri ole namna rifanya o ze haz nge rassurer nge combatif au kanga nge na wanaume waringa ze bamanaza hao. Voilà, donc on peut dire que ça mushkil n'intiad on va nous relire, il faut dire les choses clairement. Gabo une interruption de l'ordre démocratique. Et facile à voir. Yani kabati hata haki ya binadamu istahili. Donc avant on a kati walo interruption de l'ordre démocratique ya wanu wa harmani rabo dictature. À la fois c'est la botte na hindi. Fasira udokaya yetsi komori ngetsugo gender ketsina sharia ketsu respecta tango yetsu koyonsi ala funo go hamadizo zosi la haniwa ne dunia haukabala sisi kartiba la rabada ya rulo armam chele yetsi hatu komor rifanya mikataba ya hatu ne daula ya he dunia kami ay mroma ndio mkonti wa he dunia kami les Nations Unies risinye mikataba ya hatu ne Nations Unies ukaya hokubaliwa otengweni harmele tengo la hedunia nganzo ike komori ngwa stehi u baadhi mirongozi na mikonti na maendeleo ranzia zadia haja surtout ranzia zadia haja hatokaza haliwara afanya mangasi dans les années 30 kwa ta période on peut ko di permettre kazangu tsugo henda chao yani rouleau compression ya dictature ba itokaza ine. Donc, il y a beau, nous remet les yeux quand ils finissent, ou comme résistant, ou comme combattant. On va casser les halis. Ils disent au rendo. Et quand on tire sur là, ils ramènent. Non, c'est pas possible. Donc, il y a un gars qui a processus, il y a Wana, ne Vuluma, il y a Fujan. Wazali, ils ont la chose à Marudahasu. Maraba Menji, usikuwa jana mroa zaidi ya Wakomori watakribiwa zaidi ya majana 8 wa shay'un waka harma mji wa Genève usoni mwa Nations Unies na ika tarehe mfana na ila madadala na mtongolahe wabalia Wakomori wende wafoku wa ensi hatu usoni mwa Mbeberu shamfuma bandi yabo wa hensi gouvernement ya Komori nyinyi jana mwende mreklame ele swala hilo ebanga mruhusu wa Komori wabe ukana msamti ya barnamaji za gouvernement en exil yensi hatu mabdudu warambe kabana bahainu giona madhamana wailu ndo yende sao ndo wakolone la zali ne gouvernement en exil amjuru sana bina namna hiyo au kama mweleza wako morna mnaji non kama wani ndo gogizo no wakati wa haso ndo gogizo no wakati wa haso janar kazaro ne selu ni akabilu kansi kasina serikali e Komori yungu habakia mbili hizo ndizo kazaro ne selu ni ya jana okay Komori ikansi habakia mbili e bakia mwando iyo ngio nazali na nilete ngola wakazangwa tumbori wara kwa tuste sharia itoka uyonsi alafu sisi ngaranzao e dunia yani les Nations Unies les communautés internationales
walihundilie shawiri sisi bakia ya milir tsoda kona Muhammad izo ukaya ibakie nzima ngamona ho kwa tujo urongoa kwa tujo kantiwa hadisi naona wangu ema hadisi ado nao bunduki ba yaone mahadisi hao halafunga bwe bakia ya bili waone marai c'est le peuple et peuple uko dorumia mizinga ye peuple uko dorumia mizinga ye peuple ushemeza alafu siri jaja na bakia bili yende nono wengi puisque yo des démons c'est le peuple et peuple wako Nations Unies jana washemeza mbaka esi sirto d'accord bakentia ndio bakia bili e bakia bili engalifanyao hundo jori jibaba sana puisqu'il a des barua la kwa yuhuda kwenye ula jana donc hundo jo hamba barua ya bakia bili namna hiyo some namna jo dede chasisi zorada o ngarnga ozedo manana hatu hoju harele ula jana na baraka jato zia jana ba Changar continue haini wakati donc haini rongo gizono wakati wazo libehe barua jana le jawabu ngamjoli humrati hale bana kamba mbehe barua jana de peuple au de sente kabanu kuvuma baki ambili yabo sirelo kana ebaki handani anzalino anroahe yebaki abili de sente non ero sente geshangirone maranya au ye sente maranya de jana wala wangu wakauja Geneve wala waparwa shakwaja kaujushilia waruitoka uyonti janibu itoka uyonti wala wakauja wala jana hasibabu de komori waje waele waonese dunia kami ukawatukiwa nezenungu ngwaduzu hao ngwatukiwa nezi habari zibirao masiwani donc waje jana hizo waje shemeze donc wala haini wakati wakuka dictature et que peuple wajuha wala geonesa ukayasi sirto d'accord de namna zibirao bonti junga za home saada mrishilie mrisutene haukaka zina udunga hedinu kana jo continue hedinu voilà mamfikiro kaide message ya clair chamfikiro kwa na mambo joni complete ndo complete manama metre alifu ni complete ne manama depute alimati almondo wambili sibenze mtivumbuwe irisala besho mbeni hauzi habari za hamba za mbeni ilini to watataha to baba to wananyasi wasidokane harara to usiku watoka kwenda shaizo kweli riundo habari ukaya au metimilian ndo pule kibri tujini ando pule kibri mbeni ngwanzo pule kibri shamada ma wakatrandaze habari kadra parozamba ili imamilita watido decourage hamonti zakadobilo wenye mijiyo wando aduhazi watido fahamu haulia ukaiba kwa mzinga ngojoka utandini kujori shabaha sejama twali jajanzi kweza kwa ujeni janzi zidiri mshala leo bon abo izo kweli zongo depete bya samba izo kweli halimwe mijimili ya azimimwa ukanga nzao watido adabu ne serikali mijimili kawe yazimimwa ukanga nzao pule kibri wanonese ukabanu wakati na mromra wakati na mro mbima wala kati mro hojumao yemijeyo mili shantwanza wandu walombeni wazirenge hali ukawake wahara au wake wa mrasi sibuya mrasi asi nono yonde manana kusinda tuko zamba ya bili skande njibu metre hamba ukaya ibala janeri salara kaiwe haila alahi journaliste kanambe kwambia risala jana risala langio nafikira ndi zo kweli ndiso ono jana arma bande za journal ndiso nziwa gouvernement d'exil gouvernement de transition zo kweli ndiso nziwa sisi wono arma bande zo mbada kome so no hata mahala nimendi atulera ndijana wafileo izo njo hambalelo karta forme un gouvernement exil shizo ntulabia njojo labia kabati option njo hilabia kaindi tudo fanyisha armanzi amdete aba hainu karta forme gouvernement exil amdo sumpenzi labia shahola ba ukaya ngabono ngozi tudo fanya harmanzi ya hatu y compris gouvernement d'exil ça labia ya boa zungwamba kwa toutes les options sont sur la table. Mse suala inu jaman haku msala kumshafikiri metre haeleza ukaya haluguzuno wakati wa hazo zufanya heli ya hazo
harudinga laba vanu la kamuhimu uka serikali ya Komori rompe ikupe na institution ikupe ni demokrasi ikupe ni sheria za ulimwengu yabo iyo tafsiri kama serikali Komori haelezaba nuko wenje huko shage na grupu ya makriminali wa muhimilia wanajeshi wanasema angalia uzango hizo yabo uliho ya dawla Komori ngarikubaliana abantu kauliho ze sharia pia zirarirwa ngarikubaliana kakabati serikali na zirongo ngazinda wamba virijuza za institution za ulimwengu kamili wajue yabwani tukafanya ngazofanyia shando kwa Komori lazima tsanya no wenye Komori ni peuple Komori wajabala wauniso shahidi ye kai Faransa haiche ichinibe wandu majana manane bala wandu majana manane heli wayambabu haba sidamitsile mzango chabo kaudunga mkawaza Garijo kazali katsina kaja depase 5% mwezi yazali gede ina Komori haba mndukwanu kwa mtrawa wa Misiri mndu konga ramdia nguzi ngarondo wamvuye mlioka mndungu ngambishia ukajana mtsamndu baada hakaona aibu kwa jenda wakambilwa majeshi na mapolisi wende watsuwe zengu watu yenkanto ili wamsitiri zuani yabo ekai kandu jazali kaza la kanamba binadamu kaza la kanamba nusu ya imani ya Kiislamu kaza li akanamba ujiona tsidoka katsino uzulifu no wengwe wamenyea ni akili bahi mrundaja aduka para Komora tasama aduka demisione sha hanule kasumba la ezi katina rugitondi kuisundizo unambiwezi na kango wanzu haku zoto kajela yabo minga mambo kazi lisu ala waluzi sabanu gilon wakati walo melambilao kabatsimbu johamba shandi so siska januni garlindawe majawabu galindoba ni amdo wa Komori ujua ukaya ngawandu banurikana mamercenaire wa Komori Mustafa mhaju akanabundu kantsitsila yababa ngarengao heli nzima kazali weina mercenaire mkomori yargenzi ya tonotaji shakabatsi daula ya daula kitsina madhamana yabo hali za kufanyiha runda solution za zofanyia yende bamjishida njibu mweswala hii shanar kwa makini furitsundwa ku au ritsabe haku au kamfikile suala metro hali jibu ndodondo toshaha mdiabanu ukamentu marazo yamba ukaya kabati option yaihara haini hadi toka yonse na haini za joka yonse itwa kifuja remani za kudeta na huwa wangu bahaini hali tofanya unazale ronga tofanya badila yazo ya dongo fanya haukasika jano wade wado huwa wangu nofanya sikudeta harmu habari za harmu zito la kitangazaji ikao ngasinilo lera 24 kabla ya manifestation ya hanyu hau ya bunjilo la hanyu wa Nations Unies yo Genève ibalozi wa Komor wanti juu ya Genève hatekeleza ibarua ya mjihuzuli yahe usalmu waziri wa habari za ndani baishi wa iharaya ibanga mfikirio kana ishasababisha ibalozi wa Komor yaanza jihuzuli harmali swala dinu nganya fikira bon rishiezi habari hizo kweli kaya mvurano wa azali ibalozi wa Komori iko Genève mvura izuri zishi sambwa jana hula utengweni hula bon izo sikati washanga yani mimi personnellement na mimi wana mauli wangu izo kenda kwa dimo ya shangazi haukaya i Nations Unies wapuwa mission yaenda Komor wende wa verifier ka kweli ndio mdomeni torture voilà au Komor et envoyé spécial wa Nations Unies na equipe ya délégation ya wende wafanya hazi pando mwana ohenda Komori kwa jaka henda ukaya wandwa balasura ukangwa ingao azali au ngwa mwanzao kwa jaba balasura ya ukangwa nzao opposition au ngwa ingao opposition puisque wandika wakanti hashartu yende sawe dunia kabili izo njombi wa Komori ndoka ya mission ya ONU yenda au harmonti yende ya constate ka kolinga wa dictature na torture yoke dufanyishira haino siku ya uma mwanzo nsihe furso ndege furso yini nibesheleye
wananyasi wa diaspora hazipandwa mwana waifanya Genève ze pression wazifanya usonimwe Nations Unies wendata wakauparese mission ila voilà puisqu'il a hazi afanywa ni wananyasi wa diaspora neze ONG za Comores wakaubadia preuve na robo zingi hata wandi wanike Nations Unies wafanye mission ila mission ija e rapport ngio accablant haini president ulo duniani yafanyiwa rapport hamada ilahi Nations Unies yeuta haba hanu hakazeshe itswa piska hantuka bala kwa dize ngonga zenu za kaze kifu akaila ne kotsongesa raisi ulo dunia ema raisi ile de kotsongesa raisi wa bewa harma ndiyomba CPI et kada wa rapport hamada ilahi yafanyiwa donc ce système de Nations Unies pia ngo ukura ne rapport ila ranze conseil de sécurité puisqu'il a kitaka ufanywa kwa taka dépenser ma pesa hao wanda fanya rapport hamada ila waite vuvuni au pubeni shaida ikauja ifano hazi sa joka kama si torture kwa tombe kaza ni kufanya torture na rapport ngo union et système des Nations Unies ngo on rapport donc c'est normal il y a un rapport ya haja wa pare ambassadeur de Comores ou lo Genève wambeka ngabo rapport tsainu ezi observations zahon ngizo namna je par rapport des rapports yinu puisque karna ujua rekene mkataba wa hatu na ntika kwa tu respecte umkonti wa dunia et sharia hatu voilà donc mimi nti surpris et ka sultan Chuduri haparo ntina hada tanabeka havurema shishio no ntina subutina leo shamjo subutina bekaya yoke jajo shangaza mlitoka yote ka haparo ambaye jeleze par rapport aux ngozino ende hali natandi voilà yo c'est normal yo kay rapport ya henda yendia poaro mboka bekute nganzo mjeleze puisque valé rapport ngedate au du mois de mars rakanyo donc on sina mizisi mizibira ranze rapport ya fanyo donc au reparwa nso jeleze urambie enti ya par rapport aux ngozino de hali natandi afanye rapport haibeshi azali bon azali garijo kaye mwanza kibri yena bonezi mizopila na fiti yao aine ngo itona mafiti ndo asubuti afanya kudeta ya kanti donc oti ndo kambo stay ndo za sharia itoka yonti alafu omjwa hatu Genève jana litengo pando mwana lila mwana ato wajeni wajabala ngabo nusu wakana sina warme tablo ronde shanga wajeni wakabala waoneza barizida za kabala watoja wajia wamboka wala kwa jabala sababu za droit de l'homme wananga waonekana sina warme sali waka parmi les panels shabalanga bwazungu wengi wakabala wakaubira waoneze mavao yala wamboka wala kwa ubala puisque on a président ou le dictateur ufanya ndugu za torture walikwe mabuku wasoma ba azintimba na zahawa wote na mjirinda wangarie waje warangarie bana donc ya remonte na beka mimi kanga mi ambassadeur sur le Roma d'Azila ah ya ndo zokamro hafadhero ya mru yani le bujale arema jana tijeri hohora mbe kamuka tuja utsunga ngabondwa baukana sultana Shizuru kaubehe demission banda hakana mvusha ukana amrishiwa ende mbio hata yazie manifestation hanyu ya jana mkinisha ukana kajashindo yazia haijamvusha ukana hakanza tola havurwae mashishoni azali ulana na titu la kitangazaji demana yakaubeza ya demission yahe eba mbwana makaifanya jana wakomori wamba ukana hausi watangazaji karjosi bitrabe ukana banu mreme mlango mhu mbira harmo mlango mhu atakamwasuli bala kwanga kwanda kuona mafiti ngabambi za matangazo wamba ukana ya na mafiti wanuti jao shaka bati mru ya jona obahamu makaya no bahanu wakomori wakaya neshiwanza shilawisho wisho ya josbutia mbe mafiti wakawa ndwisha ndabo shamruka ono ndabu eba kamtsona ukana sultana Shizuru hakana haki akaurumele kalma la shingajela ukana ndumuru hadaho msheka tola daho oui yani waona kazi la mafiti waona solo msomo wa mafiti na elimu ya mafiti donc waona kaya la mafiti msomo hao wa mafiti elimu ya hao ya mafiti ngo harmwa dunia na hawa ya mafiti shahaini mrujwe dunia iwira ole bansinga tumbo par rapport ne époque l'onion ngasi en 2020 et dunia ngende si wao ni sharia et dunia sha kandi mabangano ya mabangweni baranga mjoshi hatu Komori
wansudoka bahandu bana mone mvuange nyao mzilonda ikamharaka bana matama vuli kwa mvuange nyao wotuka mndu bana ndali nzao nezinda buzao na ukemvuange nyao no bala wandu wage ulo wapi yole shatu donc abo sisi kati wasangavu kaka mndu ulo harma hawa ya mafiti hajabo donc sultan shuduri mndu ya soma yemstarabu hakamungoni mwandu kao watangenti hatu taraka uhunda harma niveau ya indépendance ya proclamation yao harumeshi handu nono donc yewnu ki waneze nungo yewju weze nungo namna zokobira donc mimi kajajon shangazi hizo sahao yo feria hao mintiba nyomu defy yo feria hamba mu decide ya fanya hazina ina dictateur hayi mu fanya hazina ina zali umbiso yabo il est devenu complice voilà donc ils ont dit sur la journée ntikatiba ya ukomante bon nyinyi ni matangazaji ngamuishia ndoko zinji ngamona ndoko zinji sirtonzi juwa sisi rungo wao donc yabo izo wamba la vima izo ndizo wangu wakahula jana wazishia wanuki wazo donc c'est tout à fait normal chassis so palo haf zilo muhimu notoka sisi ngasi wakati ra decide na bekanga rafanya mzila likawamini yani kijaka nyangu bamuga zo ruhambeze ngo il a initiative ila parler de confinement il a le 11 on nous fera ça le 11 mars le 11 juin, voilà. Le 11 juin, le 18 juin, il dépose plainte, il y a un signalement au CPI. À la fois, une semaine après, il y a un rendez-vous, Genève, par rapport au rapport. Et immédiatement, l'État a rifagné la rafagna jana. Il y a vers le 20 juin, le 6 juillet, il y a eu Milano. Alors, 3 semaines, il y a mobilisation. 3 semaines, il y a conviction. 3 semaines, il y a détermination. Il y a suivi la jana. Donc, on a différé. Bon, la dume kanga bwana bon maraba menji ngalo suala zima bahi kwa wakati wa journal usawasuli shangaro suala zima muhimu ndile suala la procureur wa jamhuri ikao hafanya majadiliano yenu watangazaji hakaanza ya mnasibisheni na kudeta ikao hasite baadhi ya miji baishinga baadhi ya miji wafanya conference de presse wa jihani shangaro jiyudi munimbabi hauka wakati gouverneur Salami akanza zingaro wafanya majadiliano wamba ukananga mpango wanzo ufanyilwa Nzwani gouverneur Salami hazingaro mareshelia wa mustadrani hamba ukana eka Salami hafanya betizi emandahe kana huitimizi wakati komanda Faisal na Mutu wakanza wa ulawa procureur wa jamhur hafanya majadiliano lera 24 kablia ya komanda Faisal ya ulawa hamba ukana ngujuo mpango ikao ngaupangwao baishe ikao lazimike hauzia rao jajiri shahabulia komanda Faisal hende haulao waziri wa habari za ndani amba ukana haono wandu wa roha message ya jua wamba ukana ngondoa puwe manajesho mhono wende dhaminisho usalama kajazia wandu wao shahabulia zende zijiri hapo wakaanza wafanye hizo ikao ndo waka juzi hamba ukana ujua ukana madhamana wa hesente na madhamana wa opposition wapangao kudeta wende warenge bandi za idara za serikali awenge hatahadharisha ezenongo hizo kajajiri shahunu rione ukana ondumba ukana besibala yakautsao munyibaraka hauyo utsao munyibaraka Abdallah Hassan zinongo hizo kajajiri shahunu hapua lejeshi linja nsujini lende lifanya hizo kaundo za kusudiwa wakati daraja mada ya wasudi ni madhamana wa kisiasa ngamfikiria ukana de namna ino hatadi fikra mlemi wa basaino position mlemi wa basaino hindi ukabano ngatusu butrabe ukana imajasa mrenko mio na ikamdo sale ni watsunga emihonende jea komedi yabaki nguto wasulu wakati ndo hashindiha ngamfikiria ukana de namna ino hatadi ils ont dû commettre un droit complet ils ont dû manuka ya procureur de la République ya tribunal ya Moroni Ritim Varao ngena ze compétences gizo connues et reconnues ngemungwe mwana wa hekomo wasome sharia waijua unondo mintsum Varao
si hundu bahati armwe cadre ya exercice ya hazia hangu atanka avocat si mkotwaye baisheka oskwanda nina kawaretewa mahakama naka uplede tsikaneliga unila hangu haka ujue role ya procureur ha ordonne et ma militaire ou on dégage les légaux. C'est du jamais vu au monde. C'est la première fois au monde où un avocat a arrêté en pleine plaidoirie avec sa robe titulairement camion. Donc, au minimum jour. Mais où Dieu est incompétence, il a les pratiques. C'est du jamais vu hein, au monde. Hein. C'est du jamais vu. Un avocat en pleine plaidoirie, il a interpellé par des militaires. Il y a titulairement camion. Ils ont mis personnellement à m'inférer à la gazette. Ah oui, donc ça je l'ai vécu personnellement. Donc chacun des pratiques. On va voir les compétences, on va voir les pratiques. Donc il y a des pratiques. Comme quoi il est capable de tout pour faire plaisir au pouvoir. Les compétences, il est connu, et il y a l'union puisqu'il y a l'union. Et compétences, malheureusement, vous y mettez au service de la dictature. C'est ça, c'est là où je regrette. Juzia Kaurungowa. Si on a difficulté, il y a comparer un procureur, un porte-parole d'Azali. Donc, Josie a déjà joué rôle, il y a procureur, il a joué rôle, il y a porte-parole, ou Azali. Et ça, c'est regrettable, puisque même si tôt ou tard, Josie, puisque Genan Limu, il y a eu Shanghai, il y a eu Shangaza, il y a eu Jangali Armaudo, il y a eu Basile Nafanya Jana, voilà, Tifanya Nweka, Ozo Fanishira. En tout cas, aussi, sinus. Et comme l'on fait un porto, au cas si tu me trouves, mdojo jangalia mbamba astanfurwa tifanya nweka ukazifanisha mambo Mungu nsizifanye maulitse izo nombo Mungu ni mwanama monsieur le procureur de la République bani hangu beya rasoma ili mzima Mwenyezi Mungu na uswamihi ya utie harmonzia ikaongelo la naone amini walava au kaulava amini kujalava amini ufanye zila wa bajusi non ça ne se fait pas. Préventif, il y a pas le radar. Nous avons coup d'état au Comores, nous avons mzirensi, ben Comores, nous capable de faire un coup d'état, il y a pas Azali Asman, nous avons pas le hukum la sfabolizo. Azali Asman, donc on fait un coup d'état au Comores, Hazifanya Kalun Sudonga, avec Kaja par le hukum. Azali Asman, il est Mdiara Hitcho Comores, il y a tout par le hukum la hizo. T'as fait et M. Joana Malider ou à opposition, Mangonzon de Tsujini, ou à préparer fêti. Moi, mais comment on doit faire un trouble à l'ordre public? Et trouble à l'ordre public, c'est Azali qui le fait. Ben, ce n'est pas parce qu'il est président qu'il peut se permettre. Goudjoleo a décrété une crise sanitaire. Goudjoleo ensemble, nous sommes quand on député il y a qu'à installer un endroit Yawanome. Hendaboué Assemblée nationale, alors qu'on était en pleine crise sanitaire. À la fin du jour, Hendawini, mi Nzouani, Gondo ya fête. Et alors, si on a retrouvé le dîner pour la fête, on a eu des mounions Sadjajaounou. Il y a l'ordre démocratique a irrompu. Et rompu définitivement au Comores. Donc, on va nous faire un chaque ngiona baki ya bidi ya waruka kwa tina mizinga wa shemezao na walona mizinga ikawa handama wa zorenela. Donc, monsieur le procureur de la République, comme fikiroka il a faute grave, Mwenyezi Mungu jo swami, yesu la haulonio haukangurumio zenchida za hedaula zenchila za mahakama nguzirumio au service de la dictature kujala biswa amini ufanyeze nungo wa zambajuzi non kujala biswa amini nizo mimi zo shanga ngomoka ngaubanu pour l'ordre pour faire respecter la loi je veux bien et va respecter la loi sur le milieu et opposition warolo kinyumene ziazali juzibe biyamba yana mlekeze bafuta za hanyu zehafani za hanyu basi sila lekeze za. Monsieur le procureur, vous êtes un juriste. Et il a eu un droit. Il est menacé à Juzi. Il a eu un droit. Il a eu respecté. Il a eu une menace de mort. Mais c'est quand même grave. Qu'on n'a pas eu enquête concernant Bello, puisqu'on est venu. Il y a Azali. Qu'on n'a pas eu Zéphane. Il y a Juzi. Gazon. Et voilà la poule. Il y a tout le monde qui militaire, il y a tout le enquête digne de ce nom. On a Katina Wamzaya, et on a Timonadamu, et Shila Nyama. C'est désolé.
ikijira besa feswa na mutu na wao pia ni mwananya simzwani ya ulawa le 24 mars 2019 ya ulawa nzwani watu parbula hata enquête itoko yonti il y a la mabuvu wala tiwanadamu monsieur le procureur. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Yewe karta fadwali radio kabanu si onduma isilamu si onduma isilamu garjo hukumu la mauluntu wa kiyama bali kabanu yani imani no silamu numudiwaza wanu soti garjo ka hufama udunga boy hukumenzi rojo ka urilinda na mtafadhali zi amini mwana itika jala hangu nuwana hangu mwaishelea. Donc ils ont dit Mimina Kanzanabe concernant procureur de la République, Ikao, Tizambaro, il faut reconnaître une chose, il y a la compétence professionnelle, il y a la compétence juridique, il y a incontestable, il y a reconnu puisque je sais qu'il est capable. J'ai eu à le côtoyer, je sais capacité intellectuelle à l'oignon. Malheureusement, même les dictateurs, voilà, Hitler est un théoricien de grand niveau. De grand niveau à observer. Sinon, Hitler est suivi, suivi. Donc, Azali, bon, il sait le faire. À manipuler, il a épuisé toutes les énergies. À l'Ocomore. Avant ça, voilà, on arrive à une situation où il y a confiance. Il y hauhatimisha samahani selipiti hautimizi arkanza utimizi mreve habari za mwananyanyi mwananyasi patrioti wa Abdurazak Razida wa PDC na une opposition kauri ishioka nge gendarmerie kanganyi na habari ni utimizi na mna humtifa amjo resume hafu babu wakati wa kanu visa handani ngari wasema marhaba wa Komor wa Enshobonze wambie ukawanziha tarehe ya jana hawino ujoho mozimia wadaza hatu waritukuza walione saudisa warifurahisha hususan wandu walio harumali bavu la Geneva watendelwa nile bavu hususan do mji wa Ibembeni no mji wa Nyambeni warone saudisa ku mbona waletiza zenye muri alimboshelea marhaba imwanama Juma kaunde coordonnateur de hansi warma le bavu hilo la Niger ili asahili sasa na kuzifanya hendo alimboshelea marhaba imwanangasi Baruf daini mwana ya fundi watu al-ustadhi kao hatola hutujema Faharuddin usiku wa jana usoni Mwarabu no wananya fundi Muhammad Ismaila no wananya kaundu wakahudumu za habari za pale garwa boshela marhaba ni mwana ma Alikari garwa boshela marhaba ni mwana mshohangu Fatumia garwa boshela marhaba waundu wakani amtenia pale garwa boshela marhaba mwana ma Abu kaunde chef de délégation wahe le bavu la Lyon no wananya kao warenge fumvu wakamsaidia Juma ushangirizi wahe mndanizo baina ya Nations Unies nasi mwananyasi tajdini garwa boshela marhaba wananyasi watazatu wanashwatu wa Marseille zendo wafanya hezemvu he mali kumtukuzo hususan de mwanama Mohamed Said kaunde chef de délégation wa Marseille garwa boshela marhaba wanashwatu no watazatu nano waze wa hatu ka wavaya zinkambe za hudurungi wadisarangundu mji wa Nisi wazinyongoa uja harumali jijila hatu rakotalazi uja harumali bavu la libango la Nations Unies duwana nyasika watendelo ni mwana nyasi Muhammad Jai ni mwanama Beramu ni mwanama Amina Abdul Johar wa heshesi wa hawule jiji hawule bavu la Nisi garwa boshela marhaba gariboshelao marhaba ya mashefu de delegation niwambie ukaya wapatsa Mungu na ngujo wale banjema gatimizio wajulize wananyasi walio harimo mji wa Ntujini ukaya watikeidani watinyamize kwa jahiba kwa jasonga kwa jarenda nai shawa mbanga njaureke harimo taifa la haki na wazidie imani gasibajima nao wetsandango wabajima nao wakomori wabajima nao nyinyi ma resistant
shanyenyi tsiwa tsovu zila mlimafa na msafu mlimafa na seha mlimi mlimafa na mdahala jumbe na mbaba hangu Abdallah Tosha ngari mboshelao ni marahaba katumtiani harara nywandu mdombeni na mzidie imani hani na anwadu wale unkazi na mzidie imani hani wakatinga ujao mwinge bazima nanyi izo masiha mtisaze shanga roka bazima nanyi wanama wahitsandra kamili ejumwe jao garsoma uhitima wandu wela wa haruma zejuma ribeshe wandu wa dhulumu wananyasi wa mji wa tujino siku wa jana ribeshe wandu wa renga zemali za kamala wanu siku wa jana haina ndugu za jirar mumdu wa hadhuluma garduzi kaza Mwenyezi Mungu ejumwe jao ezabadi yao nyi wanama wahimsi itsandaya hususan mji wa tujino rilongonze garinjao hazini rangude masiku ya leo haututa na habari ilirsali jawabu la lingana rijibu imwanama ikawo nde udone yezi mvu leo azali asumani ngamtumwambia imwanama Mohamed Abduka kama procureur vaja ma procureur lanzindu wakati haukolo hata wakati lono unu kabati procureur ulonele dzina ulonilo mwanama Mohamed Abdu dzina la ungalenda uno huja haku mwanama Mohamed Abdu le dzina la ungalenda uno huja haku mwanama Mohamed Abdu lezina laha ungalendao no ujaku bahikendusha mba wa elimu bahendusha mba wa maarifa yende maana wako wa kadiri wamba wa maana lahu tidia al-ilmu wal maarifa manama Mohamed Abdu lezina laha galendao no ujaku utike le procureur qui fait respecter les injustices kaina ukanjema kaina ujisa amhatimisho haujulizo wanaama ukaya sabuzi de tengo la Tanganyika Genève jana l'ilande diaspora ilande zi appelizonte la Paris za Marseille ilande sente ilande inundo l'opposition ilande ulayak la bima riwabeshele marahaba na ujulizo ukayo siayi kama udu mwono wananyaso wa inundo l'opposition warenga initiative amandaila sistojo wa himelia au kabora renge ya jana wari himelia eka appel de Paris wori para de la fanya manifestation sitso wahimilia si wandu wa siasa lingwa wakati wambo kamtitenda au mtu wakati mtirongo sitso hima wananyasi walo Marseille kwa watenge initiative rifanya manifestation wari para sitso henda wakati ndo wambo karido rongo wamba mtirongo sasa sitso wahimilia amanzo nambe ukaya ubanu raunda leo haina utorenga initiative njema ya wananye serikali yinu ngasi sisi sente ngasi bazimanda sina kabati mndu tudo tatoka wala yemudu hauye mwemu hauye mle hauye mfubi hauye mkudu eni utorenga initiative ngasi nda sina ngarumbu Mwenyezi Mungu kaya uharume risala itaha yotisiri baga wandu tumanyi sodorongo haraka risala ndevu risala zanzori balie rivesheye dawla ya Faransa no siku uonga rudungana da sinanyi bunywa komoro kamna ule mewa na banga nditike hule aranzuri bali risala riruka rese dawla ya Faransa ndira wambie ukaya e peuple comoriense ndo pande e dictateur ndo pande yenga mchigodunge namna yinu shaka na ubanda ya ruzifanya officiel ni wakati dopa sasa ngo hizo sicho madiani haukaizo marone sajana mwabaga hari mrume mvu ganyite hari mrume mali rembo shalani marahaba emana marazi de kaone msomaji rasmi wa heye opposition haremba usiku wa jana tabi hao ngani sawa fetendo hizo bazimanaye na sisi ngari deklarelo mwananyasi ukanga ndio fungulo haruma muda utotokamu anga demander libération immédiate et sans condition mwananyasi razida ikao yemzima mongoni mwa bamana wa hatu wa heye opposition sisi ngari fanya za demori fanya en ce qui nous concerne SMT ils sont utilisés donc SMT yinu Conseil national de transition azalizi mbana zahe pili ngwanje tenu tolwa ilado ambaga opposition na wezi yezi abo yolo gali pouvoir yo legali sisi katsu kubalukanga boyezi yonde mana la sagir la SMT litojo doblijeza ndo karengi mbanga leo lifanya mastakiri beha
mahala ambao sepei kana utulejeza rebe habaru wanga mdoka alifanya na manda na dongozi ndi ona sionzini kana utulejeza abange wandu walone tabiro ukaya ganzawe sentela we hawida gani hawe kana utuzifanya auka ya venir ya henti risari engaja arme direction ya sente ndio muhimu malezo wanafanyishie nano wananyasini watorenga initiative rekada ula ya haki rekande opposition uni shairi yarange initiative walandi baliyo barnamaji de baliyo deramu yonde mana bakawo kamri par harum ay madama no riparwao bekwa kadani kwa mndongosi kaje kabda paronera izabaya bekwa mwamba kwa kamsandu rideziwa sikikaje izabaya au karele okazi ila ndongo za tendelwani wandu abangira rumbumneze mkuke hali za fanyajana eni waturenge initiative watendea ndongo na watujulize wananyao wazishangirie ngari mshukuri yao ngari jumjulizani hena zuka harmazelera zao santu jini kamsi wanyiki au kayantu jini ulantu jini na tujini ritudia emagobayo mendi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.